Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Narsaki sejarahipun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ke perang Mu'tah. Perang Mu'tah sekadima muslimin sejumlahipun 3.000 berhadapan kelaban musyrikin sejumlahipun lebih dari 200.000 tentara. Sekadima asal dari tentara Rom atau tentara Nasrani kantung aslin 100.000 karena sedaja negara-negara yang ada di bawahan Romawi sedaja yajak untuk merangi muslimin akhir kumpul tentara sebanyak pun lebih dari 200.000. Bayangin 200.000 amuso 3.000 nika sampuna debat-debat akan sampun bahasa ada sedeti tentara sedeti napa nyaman pemimpin pertama kikanto Zaid bin Harisah saya pakon sedang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Zaid bin Harisah sampuna jadi panglima luar biasa, jadi pemimpin luar biasa, keburu timur kalaban cerna ben mate pangberpan musuh. Ternyata Zaid bin Harisah ikening tompek sehingga geger dari tempatnya geger sedah. Kutila sahida sedah ada sahid. Akhirnya bangki Zaid bin Harisah geger jatuh yang terus sareng Ja'far bin Abi Thalib bendera nika roya nika panji Islam nika ipun tur ben Ja'far bin Abi Thalib ipun tur ben Ja'far bin Abi Thalib perang kelaban dahsyat luar biasa sampai ceritaki betunah Ja'far bin Abi Thalib lebih dari 70 lokah baik sabetan pedang tombak pasar ben semacam bayangake 70 lokah muli sampean situng ke kerangner 70 lokah kayak gresah sampahkan tanang pege itang ikan tanang situng pege kita apel ben rekaren tanang nih jika dibanding butong elas berdekaren tanang nika ki arako ke bendera itu ban musuh itu peg nika perjuangan Ja'far bin Abi Thalib sampun Ja'far bin Abi Thalib seta bangki ben Abdullah bin Rawahah pemimpin terakhir pun tur bendera nika Abdullah bin Rawahah juga pado kubur ke timur asep sab se nabung musuh nika untuk merangi musuh nika bayang lagi 200.000 lagi sampean banyak kan film sejarah Kanjeng Nabi nika sambil yang bayang lagi mun umpaman kondisi sampean bede nikah tentara se 3.000 nikah dan tentara kira kakam sampean 3.000 ngatelak musuh 200 engak bilis nih borok timur lai tapul kuda ben musuh nih bayang lagi muslimin tapi tetap kalaupun kebengal dah ben kaangkon muslimin tetap dilayani 200.000 lebih dilayani kalaupun muslimin se 3.000 nikah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah keboro ke timur kalau berdengar ben nabung musuh merangi musuh tetap cari jarak segipur musuh 200.000 lebih juga sete geger nih kan telok tentara telok pemimpin ampun napa diangkat ben Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedajan sete gugur Mu'tah nih kan jadi taki telok sahabat yang mulai nika kopuraki fi koprin wahid kopuran situng benajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikedorin betul orang telur tentara telur sampuna muslimin ngetahui Abdullah bin Rawahah geger ini kan muslimin saja kocar-kacir boleh waktu Abdullah bin Rawahah pemimpin terakhir nih kan sampuna geger seda sahidan muslimin ini kau kalang kabut bahkan buaki bi ulama hatta la yuro isnani jami'an sampai 2 orang pada Islam ini tak bolong nyari kenal artinya biji sebong pun nih kan orang mun peperangan ini kan bersap-sap tak oleh pesa di rombongan bahaya karena apa? Karena umpaman sampean tak bisa meteng kancan ngetelak musuh lain ngetelak musuh meteng kaki jadi patang melindungi lah ini kan 2 orang dekat deh tak temu bolong dah satu muslimin apa nyaman ngetahui musuh saya sangat banyak nih gitu sangat banyak bila pemimpin setelah saya tergantung gugur waktu ini kan sampuna muslimin ampun apa nyaman
nggak tahu jenderal telok ni ke situ saja. Ada baki dalam kitab Sahih Muslim atau Sahih Al-Bukhari, hatta akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah. Tak ada pemimpin boleh baru Khalid bin Walid sejulgin sayfun min suyufillah, pedang situng pedang dari pang pedang Allah muntut bendera ni. Hatta akhadha ar-rayah muntut daga bendera sayfun min suyufillah, pasal pedang dari pang pedang Allah Subhanahu wa taala. Faqatalahum Khalid ibn al-Walid qitalan sadida. Khalid bin Walid ni kasi muntut raya ni bendera ni pas merim tentara musyrik kalaban peperangan saya sangat dahsyat. Wa kana la yumdi ala islamihi illa salasat ashur. Padahal Sayyidina Khalid zaman ke-Islam nah kita lebet 3 bulan. Islam kita masuk Islam kita debat ke 3 bulan, tapi peperangan dahsyat ngani mah kebainang senengan ben Sayyidina Khalid. Bayang akil. Waktu Islam berapa? Ning kurang 3 bulan. Bayang paling apa keimannya? Kurang 3 bulan tapi peperangan dasar. Jangan agal mun lag telok tentara geger, bat hebat pemimpin telok geger. Ya, weh lah. Kajian Nabi cuma ning telok lah. Kajian Nabi ada bagi Zaid bin Harithah in usiba, Ja'far bin Abi Thalib in usiba, Abdullah bin Rawaha. Mun la kemer setelok apa jangan Islam. Pasrah penuh kajian Nabi pancanang Islam. Ada Sayyidina Khalid langsung pontut bendera nika, mari dan nika Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu kalaupun keahlian perang jenderal luar biasa sampai cerita haki stadir dari zaman lambat sampai makin nika tentara muslim. Pada jenderal juga pada ahli apa namanya TNI saking makin dan nalete jenderal paling hebat ada kan Khalid ibn al-Walid. Bahkan kanjeng Nabi perang Uhud kalah gara-gara Khalid bin Walid. Strategi perang bengal, pas strategi perang dahsyat luar biasa. Ada Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Sampuna nika Sayyidina Khalid bin Walid merangi kelabuan peperangan dahsyat. Bu ana penyaman muslimin nika bayang lagi 200.000 napel kuda muslimin 3.000 ekorong janakal dan apa nih? Ada karen nama 200.000 lebih muslimin ning 3.000 bayang lagi kemet. Tetapi Khalid bin Walid ni muntut bendera. Khalid bin Walid ni ada taktik luar biasa. Itu buaki bi ulama wa ja'ala muqaddamatahu saqatan wa maimanatahu maisaratan fadannal adu al madad ja'a bihim. Sayyidina Khalid ni taktik dak nika muslimin sekocar kacir waktu ninggilin Abdullah bin Rawah itu bendera sampun tekuk ban Khalid. Sayyidina Khalid merenai kelaban dasar muslimin ni kacampu boleh. Umat muslimin sekocar kacir ba campu boleh ban Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Sampun acampu abeli ka ada lagi. Kanjeng Nabi ni kemun berangkat perang asap ni ke dilema. Ja'a Muhammadun wal khamisa. Datang pasir Muhammad kalaban tentara lema badai pasukan depan, pasukan kanan, pasukan kiri, Budi tengah. Kanjeng Nabi tengah. Lah waktu peperangan dahsyat kan rosak, asap ni rosak. Akhirnya Sayyidina Khalid berkumpul situ muslimin se kocar kacir berkumpul, sampun berkumpul balik ban Sayyidina Khalid. Sebeda kanan sebab ya ada, sebeda kiri sebab pun balik ban Sayyidina Khalid. Sehingga fatandal adu musuh-musuh orang kafir gelak nyangka maanyar paham maksudnya gue ya maanyar sangku beda rombongan beda tentara anyar boleh maanyar akhir Sayyidina Khalid nerbes pasang bayang lagi Sayyidina Khalid benih mundur untuk menyelamatkan muslimin setelah ibu ya jatuh korban banyak lah untuk menyelamatkan muslimin nika benih mundur makin untuk menyelamatkan mundur apa maju mundur Sayyidina Khalid punten benih mundur maju sampai maju ni taktik Khalid Sayyidina Khalid ni si paling apa kagumin ban orang-orang luar mungkin mak bisa dia bayang aki musuh 200.000 lebih 3.000 untuk melepaskan diri lah benih mundur maju ada Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu maju sampai kanjeng Nabi ngalem ka Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu akhir lepas muslimin lepas dari tentara 200.000 ni ki mertung mukjizat dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ki nomor 2 kalaban kebengeran ban kepenterna Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Sampuna nika cerita ki ban Ibnu Ishaq nika ulama sirah
fa inna ma akhadha ar-rayah wa dafa'al qaum hatta sarafa. Istilahna oleh sampun ku bendera pasukan digonta-ganti kanan kiri sebelah kanan budi sebelah ada budi apa nyaman nolak musuh atau medung musuh ban nerbes musuh ini sampai musuh gila apiyak sehingga muslimin bisa selamat perangan Mu'tah nika. Sampun nika cerita kiban ulama sirah Ibnu Ishaq bahwa muslimin korban waktu nikah senapa? Bayang gimana korban muslimin 12 orang korban bayang amuso 200.000 lebih ning 3.000 korban ning 12 orang. Sedangkan dari musyrikin kanto tak sebagi wala na'lam adadu qatlal adu mun jumlan musuh tak sebut lagi ban Imam Ibnu Ishaq tak sebut lagi. Tetapi wa kanat muddatul qital sab'ata ayyam. Waktu peperangan Mu'tah inggih kanto saabida seminggu peperangan korbannya cuma 12 orang padahal musuh 200.000 lebih. Nika kehebatannya Sayyidina Khalid bin Walid. Sampurna nika keterjadian nika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah nika bade Rum bade Syam nika bade negara yang antara negara 4 nih. Napa? Palestina, Lebanon, Syria, terus Jordan antara sempan di negara Syam nih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kabar keterjadian Mu'tah negara Syam dak ke sahabat-sahabat saya tak ngiring ke Mu'tah Madinah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bejen salat muslimin ya salat masjid sampuna laksana salat berjemaah. Kanjeng Nabi langsung ongke ke mimbar. Wah Kanjeng Nabi nyeritake detail keterjadian terjadi perang Mu'tah. Bagus tu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa sa'idal mimbar ongke dak mimbar wa aynahu tadriban makrifat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atristusan. Jadi waktu aku bani Kanjeng Nabi lah apa nyama mular pun nangis pun atristusan. Wa qala banada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas babu khairin Banglabang bagus. Ada pintu baik dari Allah. Apa? Uhbirukum anjaisikum annahum intalaku falaqaul aduwa faqudil Zaid. Taritan bin Kapi sahabat-sahabat sebi sengko berangkat ke Syam, berangkatlah sampun berangkat ketemu nang kuban muson. Ketemuan ban muson ben orang-orang kafir. Sampuna ketemuan ban muson faqudil Zaid setepon sahidan tu menguji Nabi. Faqul Zaid Zaid sahidan alai sahid. Fastaghfirullah maka nyonakin sepora bin Kapi hudak Zaid. Sidina Zaid mati sahid ya alam ban Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ki bakon fastaghfirullah nyonaki sepora bin daga Zaid. Ini kan nandaki bahwa ada cerita orang sedan apa nyaman lebih dari kenceran atau tobuk dari kenceran tetap ngamri kenceran padahal ni orang mati syahid pun banyak jamin pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 summa akhadha ar-rayah sampuna Zaid Saida ni Kanjeng Nabi nyeritaki keterjadian Mu'tah Zaid Saida syahid nyolaki sepora mari jadi summa akhadha ar-rayah Zaid Saida mundur ke bendera basira Ja'far bin Abi Thalib faqutila sahidan cukan Said sahid fastaghfirullah nyolaki sepora kia mari dai summa hadar raya Abdullah bin Rawaha faqutila sahidan cukan setah ale sahid fastaghfirullah nyonaki sepora telok disebut kapi Kanjeng Nabi sampurna nika summa hadal liwa Khalid ibn al-Walid bahkan Kanjeng Nabi ada bagi sampurna Abdullah bin Rawaha bendera pontur sarang Khalid ibn al-Walid walam yakun minal umara padahal Khalid gela bani saya tunjuk sengkok jadi pemimpin bani walam yakum minal umara wa huwa amirul nafsi Khalid mimpin Aban Tibi tapi muslimin setuju Khalid bin Walid jadi pemimpin walakinnahu sayfun min suyubillah tapi Khalid gila arupaki pedang dari pangberempan pedang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandi saya culukin sayfun min suyubillah saya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Sayyidina Khalid. Mari dan ini baru pas terkenal Khalid culuki kelaban sayfun min suyubillah pedang dari pangberempan pedang Allah. Mangken wa fi hadil waswa lagi bi ulama terjadi perang tanika farrat ta'ifatun minas sahabah il Madinah. Ada sebagian kelompok muslimin buruh perang tanika buruh ke Madinah. Jadi yang segala
pemimpin telok seta muslimin kocar kacir lah, sebagian dari sahabat ni bersiburu sampai ke Madinah, buru sampai dekat ke Madinah. Arab bulan lima ayanu kasrata jumu'il kaum, sebab ampun padang ni ngelen jumlah banyak tentara musuh, mengetahui 200,000 lebih buru, sebagian kelompok buru, sebagian dari kelompok dari sahabat buru sampai dekat ke Madinah. Wasara al Madinah yaquluna lahum, sampun orang Madinah uning bahwa ada orang-orang siburu dari perang Mu'tah. Bawa canda ke sahabat siburu orang ahli Madinah ada baki in antumul farrarun, pengecut saking remangken loh, pengecut kafir. Dalam mejak lebaran ini sekitar mulai bersesetu bersedan buru ngatai musuh takut buru coba sahabat selain ban sebagian sahabat setak ngiring atau sahabiah sahabat bini bagus ada pun antumul farrarun, pengecut kafir, buru-buru kafir dari musuh, pengecut. Tapi kanjeng Nabi ini, kanjeng Nabi abela sallallahu alaihi wasallam ada buaki bal humul karrarun, bani pengecut, beli karrarun, orang sebekal abali boleh ngadepi musuh, orang sebekal abali boleh untuk ngadepi musuh. Akhirnya walakiya haula'il ladzina raja'il Madinah syarran, tetapi sebagian sahabat siburu dari Mu'tah ke Madinah ni kan sebelum selain depak buru ni kan ben keluarkan ejak kocak emang ber sebagian adok labengah untuk masuk ke compot bi bunyayan dengan bi ben rajin itu tuh ara ma'abun ma'amule ma'buru danna Arab abun mak buru dan nak mata pas ninda cekancan selain dah sampai amus atau karban musuh merengi musuh pas sampai situ halan taqaddam tama ashabik fakutil tak laju maju dia abun bencekancan roh saya Mu'tah fakutil tak sampai pas situ ya alhamdulillah mati sahid cep buru nikah keimanan sahabi lagi coba mun rajin sampean misal sampean buru wah alhamdulillah tak berlamba bu iya dah icak kemecah sebelum dan memang sahabi ya kikir mah jadi sekali bola berajin sampai ber sebagian entar ke majelis ilmu misalnya entar ke jam iya can ujian tak mulai bersekikir sampean bola iya tak kau coba mun ujian mulai benih mun tak hujan jas hujan. Ini kan di antara bantu keimanan para sahabiyat seperti itu juga. Bahkan berboleh sebagian pada saya sampun masuk ke dalam ke compon orang siburu ni kan, sahabat siburu ni kan. Sampun ada pak ke compon tak gelem keluar dari compon. Apa neneng aukep compon. Apa nak bolan karena mun ketahui sahabat selain atau sahabiat saya sahabat bini ketahui cak dia siburu orang-orang siburu di antaran isoran pengecut pengecut karena takut todus au ke bede jompon terus terjadi juga sampai datang utusan dari Sayyidina Khalid bin Walid ni kan muslimin kita paling mandiri Mu'tah ni kan Sayyidina Khalid nyoros itu orang nyaman Ya'la bin Umayyah sebagai paling kafir ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa musun sampai 200,000 lebih pas Sayyidina Zaid Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib Sayyidina Abdullah bin Rawah juga Sayyidina kabar kebelaki Ya'la oleh senapa hari Ya'la bin Umayyah ni kan Rabu dekat Madinah Al-Munawwarah sampun Rabu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buka sahabat Umayyah Ya'la bin Umayyah turun kanjeng Nabi in sita fa ahbirni wa in sita ahbartuka ada kan Rasulullah Sayyidina Khalid untuk aparing kabar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kanjeng Nabi bukan mun kaki kesokan mayu engko cerita lagi apa saya cerita lagi tapi mun kaki kesokan engko saya cerita mujizat tak mujizat artian keterjadian cerita lagi engko saya cerita ke kaki akhirnya sahabat ni kan Ya'la bin Umayyah ada bukan ya Rasulullah fahbirni li asdada yakinan panjenengan saus saya cerita malai buru saja mantep bahwa panjenengan nabiongku bahwa panjenengan
apa nyaman iparingi ilmu iparingi khobar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kanjeng Nabi nyeritaki keterjadian semu tak ceritaki secara detail dari awal pesetun pernikahan jumlah pasukan ceritaki detail sampai sampun lestari sahabat Ya'lani kepada bu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bagi Ya'lani ada bagi kanjeng Nabi Ya'la bin Umayyah walladzi ba'asa bil haqq ma tarakta min hadisihim harfan wahida wa inna amhum lakama dzakarta. Ya Rasulullah, keterjadian si bedai Mu'tah ceritaki ben ajunan kelabu secara detail, bahkan panjenengan tak tinggal situng huruf pun. Ada cerita si tertinggal, ada cerita si tertinggal sama sekali. Wa inna amhum lakama dzakarta, ben lakanlah muslimin persis kalau ben panapa saya ceritaki panjenengan. Akhirnya karena kabar pun tersebar, Sayyidina Zaid Sayyidina Abdullah bin Ruwas Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib juga Sayyidina kanjeng Nabi Sayyidina Ja'far peseran kanjeng Nabi suapun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung napa nyaman Rabu dekat jelema rajin Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib karajin nyaman Asma bintu Umais. Sayyidah Asma bintu Umais Rabi ban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika ceritaki sareng Asma binti Umais juga. Dadi sira nika cerita nika ceritaki kalau sareng rajin Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sabun Asma bin Umais setung waktu pas Sayyidina Ja'far seda perang Mu'tah kanjeng Nabi hadir ke Compo datang da Rabu ka Compo abdina. Pas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun depa kecompo atanya putran Ja'far bin Abi Thalib. Putran Sayyidina Ja'far kinakana. Punya si lempung man sinakana. Akhirnya kanjeng Nabi sampun masuk ke dalam kanjeng Nabi edimah putran Ja'far. Akhirnya ipektu sedaja putran tahun yang teluk tahun yang dua ipektu sedaja kajuan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus iperangko ban kanjeng Nabi siom sampai kanjeng Nabi nika juga nitis boleh aing aing socan juga nitis boleh waktu nika. Akhirnya karena ninggalin kanjeng Nabi mular Sayyidina Asma bin Umais matur, ya Rasulullah, ma yubki, kenapa sih aja berbagi sampean mular ya Rasulullah? Wa abi anta wa ummi ma yubki ya Rasulullah, abalawa ka Ja'far wa ashabi sai, apa kabar tak nyaman dari Sayyidina Ja'far ben sebereunah depak sampean. Kanjeng Nabi ada bagi, iya Sayyidina Ja'far ampun seda. Nika areng bini nika isampun mireng iya Sayyidina Ja'far ampun seda usibu kunal yaum setia Zaid seda Abdullah bin Ruwas seda Ja'far bin Abi Thalib juga seda lakin panjenengan. Akhirnya Asma bin Umais jege pahatuan mireng laki seda nika jege pahatuan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajeng katuan orang-orang bini Madinah doteng kapi ka compon Sayyidina Asma bin Umais nika. Kanjeng Nabi cuma ada bu la taquli hajran wa la tatrabi khadda. Asma cak peta apa nyamani cak peta jubel maksudnya cak manglo takdir pangeran cak bicil maksudnya cak bicil wala tadribi khaddan bancak pak napok pepe nampeleng pepe cak nika pesan kanjeng Nabi. Jadi mun nangis tak ada masalah situng cak sampai keluar debu se abicil bicil kok aduh cak mak ruwet dia sesede mak benih ruah nika bicil nyaman atau apa cak malu ki sehat dia malam mati. Nah nika jadi mungkin debu gila manglo takdir pangeran nika sedajan bicil abicil wala tadbi haddan cak pok napok pepe atau ada gunda obo atau agulu nika tak ingin mun kalau sekedar nangis tak ada masalah sedikit masalah atau wada abi jila narik kelampi agunda obo pok napok pepe atau pok tak ada masalah pokoknya enggak keng apa tak nerima lah ketakdiran pangeran nika si taule bahkan membahayakan ke mayit juga bisa membahayakan. Kanjeng Nabi bahadabu Allahumma qaddimhu ila ahsanis sawab wahdubhu fi dzurriyyati bi ahsani ma khalaqta ahadan min ibadik. Ya Allah paringin Ja'far bin Abi Thalib kencerem paling bagus ben paringi genteh untuk dalam apa ya paringi genteh untuk naanan keturunan
paling bagus sing ati panjenengan aparing deka kebulan panjenengan. Aten paringi keturunan paling genteng, paling soleh untuk Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan Nabi ada bagi ikanto faltabkil bawaki ala misli Ja'far faltabkil bawaki, atas umpaman Sayyidina Ja'far maka sebagian nangis pasir orang nangis. Paham kan? Akan tengok Sayyidina Ja'far maka nangis pasir orang se tukang nangis. Jangan oleh nangis orang mati. Maksudnya sampean mun nangis atas pesantren Sayyidina Ja'far. Orang hebat, orang angko, orang luar biasa demi Islam loh. Tanang togel tetap nyengke deka apa? Negeri deka bendera. Anak bini anak ibu lempuk tapi tetap maju tak kira mikir anak saya budi. Mun nangis ingat Sayyidina Ja'far. Dak takut abot saya ingat Sayyidina Ja'far. Mun Sayyidina Ja'far benih setu peran Sayyidina Ja'far, benih nangi peran Sayyidina Ja'far. Ke untung ngungku Sayyidina Ja'far. Orang mulja, orang luar biasa, anak bu lempuk tapi tetap maju medan tempur untuk membela Islam. Jadi mun nangis persis pengen Sayyidina Ja'far. Persis nintek ingat apa nyaman tingkah laku Sayyidina Ja'far pantas untuk ditangisin karena orang hebat. Terus sekejap Nabi SAW melampajukan Rabu dekat telma putrana Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pas ada bagi isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad su'ilu an anfusimul yaum. Sedia kapi bani korokung ke Sayyidah Fatimah ka rajin-rajin selain kanjeng Nabi juga Rabu ben kanjeng Nabi ada bu sedia kebiaki deureun untuk keluarkan Sayyidina Ja'far. Keluarkan Sayyidina Ja'far kebiaki deureun atren deureun. Arab karena Sayyidina Ja'far keluarkan sendiri parapan ruwet parapan ikrepot. Ariyah tebun ulama saya kocaki aslu ta'amit ta'ziyah. Pertama deureun nalabet. Pertama deureun nalabet maksudnya tahlil saking mangkin deureun tahlil siagawai pasira. Kasih nyoro kanjeng Nabi saya bedaki bila pasaitan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Tapi kayak ini deureun benih dari keluarga mayit, deureun dari lebelan keluarga mayit. Makan Muhammadiyah kan negeri kan ini. Menikir pikir ku nyaman lah kan. Mun kasih mati tenang. Beras datang biaya tak ada. Jasanya apa beras datang biaya tak ada. Umpaman mayit andi utang barang saya bagi orang bisa sawaraki kau utang mayit. Nah kebanyakan benih budak setuju kebanyakan kita ibadah datang saya ngapa bang barat tapi biaya juga raja sehingga rekaran jasanya isawarakin kau utang iya tak jepok ada. Jadi mungkin lakan taruhan aslinya Islam jasanya takin ongku taruhan nih salah sampean nama bentar macam umur berseta umpaman lakan ni orang tandi sampai nikah tahlil insyaallah ibadakin sehari koro serius ada nggak atau talangkung tak ibadakin nikah sawarakin kotang kau lakan saban siap jangan sampai tak siap berasa bila tak tahlil bahasa Muhammadiyah tak tahlil Muhammadiyah doh Allah jadi nikah kadang orang lakan dah nyamanan kan nikah pendapat nikah jadi nikah deureun saya gawe pasana lebelan atau ketetangkan orang sesete benih deureun dari orang sete benih kayak eculukin bagian orang Arab al-wadimah deureun wadimah antar muslim ba'd al-Fatihah.